तो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती सांग माने आशा करछि समते भलर थिबे। तो आज एक नुआ वीडियो रे आपनको स्वागत करूछि मु बलराम। तो आज मु दुकान को जाई पारुना एथि पई कारण मोर जने बंधु दीपू भाई तांकर मां को देह सीरियस से मते बडी सकाळ फोन करी कहले 7टा बेले जे आमे मां को नेकी बालेश्वर जिबा। तो मु जल्दी जल्दी उठी नित्यकर्म सारी सांगे सांगे बाहरी एते पर्यंत टिफिन भी करिनी मु सांगे सांगे मो गाड़ी नेकी बाहरी एबे ताको ताको एठी आम बाल्यापाଳ इडको छकरू नेबी ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ପାଉଁଶକୁଲି। ତ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା। ତ ଦୋକାନ ଆଜି ଚିଣ୍ଟୁ ଖୋଲିବ ଆଉ ଦୋକାନ ଛୁଆ ସୁଦର୍ଶନ ତ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ। ତ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗଟେ ଇଏ କରିଦଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ସାରା ଦୋକାନ ଯାଇପାରିବି ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କଣ ନାହିଁ କିସ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା। तो फाइनाली सांग मैंने मु पेसेंट को नहीं बर्तमान चलती सीधा बालेश्वर। तो आगे हॉस्पिटल कौन हो देखेनी आपण मान सीधा। तो चिंटू एवं दुकान ले अच्छी सी मो साथ नहीं। तो देखिए आम बालेश्वर पहुंचिकी तो सांग मैंने फाइनाली आम डॉक्टर पाखे पहुंची जाइचु। तो डॉक्टर देखा कम चली। तो अल्प समय मध्य आम एठू बाहर डॉक्टर को परामर्श पर मेडिसिन नहीं कि आम एठू बाहर। तो मुझे गाड़ी बसी कहीं गरम एटी प्रबल टेम्परेचर पाखापाखि 40 डिग्री पर्यंत अच्छी। तो बहुत गरम हो एसी टाक ऑन कर गाड़ी भर टे बसी आखिर भी टे ड्रप पकई गरम प्रबल हो। तो फाइनाली आउ मोस्टली अध घंटे लगे एठू बाहर। तो देखा ऊपर ओली दुकान ले रखुचे। तो फाइनाली सांग माने मु आसिक पहुंची जाइए पाउँ स्कूल रे डॉक्टर देखा आमर सरी जाइए। तो पाउँ स्कूल एबे तांको छाड़ी दीपू भाई तांको माँ को छाड़िले। तो एबे आमे एठू बाहरी जिबा तापरे एडिको हॉस्पिटल दीपू भाई तांको मिसेस तांको पुओ अछंती सांगरे तांको छाड़ी मु चलीबी डायरेक्ट दुकान को कहीं ना सकाळ बोलू दुकान को मु आउ जाई नाही। तो देखा डायरेक्ट दुकान ले सांग माने फाइनाली आसिकी मु दुकान पाखे पहुंची जाइए एबे घर खाई आसी। तो दुकान भर को जावा बर्तमान पिला माने के आसी ना तो फाइनाली दुकान भर पहुंची गली देखिबा गरम बहुत अच्छी एसी बेसी चलेगी टिके देखिबा। मैंने फाइनाली मु आसिकी दुकान खोलिकी एसी बेसी चालू करके टिके ठंडा हवा खाऊची। तो या मध्य सुदर्शन भी आसी जाइए ताकू गोटे पुराना मोबाइल काम करने दिखाई सी से खोलुची ये करुची। तो मु एबे ठंडा हवा टे खाऊची मध्य कस्टमर किए गोटे आसले अरे ये आम कालिया भाई देखा कालिया भाई जी मो ड्राइवर मत गाड़ी चला शिखे आपण मैंने देखिपे कालिया भाई सी आसती मत गाड़ी चला शिखे आम कालिया भाई। कालिया भाई आम व्यूअर्स को हाई कर दउनु आ केमती कोन आसिले टी कहू आसे मोबाइल टा खराब हो जाई सजाड़ीबा आ किछि असुविधा नहीं तुम भाई अच्छी पाखरे कालिया भाई मोबाइल टा टिके देखि दियो कौन किस चलती आ चिंटू तो नहीं आपण मैंने जानते चिंटू भुवनेश्वर पलैची। तो सांग मैंने देखा आग को कौन केमती हो। तो अबे सुदर्शन मोबाइल काम करुच्ची देखिपे मोबाइल खोलिकी केमती काम करुच्ची। ये तो कालिया भाई आपन को देखली कालिया भाई बस गोटे खासियत अच्छी देखिपे ये गोटे कुकुड़ा चूड़ अच्छी देखिपे कि सुंदर चमत्कार वाह भाई वाह भाई भाउज देह भल अच्छी ना अच्छी भल कथा। कालिया भाई बर्तमान स्टिकर बाछिबारे देखिए आम पाखे केते सारा भेराइटी स्टिकर अच्छी राधाकृष्ण भी अच्छी मझे।
ପିନ୍ଟା ଢିଲା ହେଇଗଲା। ନଉଛି ପୁରା ଓକେ, ପୁରା ନଉଛି। ହଁ ମାନେ ସେରକ ଦେଇଦବ, ପଇସା ନବାନି ଆଉ। ଯେଠି କାମ କରିନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନବୁନି ସେଠୁ। ସେ ସାର୍ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ, ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କିଛି କାମ ହବାର ନାହିଁ, ତ ଆମେ ପଇସା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାର୍ଜ ନବୁନି। ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ବାଛିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସ୍ପିକର ତାଙ୍କୁ ଦବା। ପୁରା ଗାଦି କରିଦବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପିକର। ନିଅ କାଳିଆ ଭାଇ ନିଅ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳିଯାଇଛି ମତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପସନ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆମେ କାଢି ଦେଇଛୁ। ଡେଲି ସଫା କରିବାକୁ ବି ସେ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଡଟା ନା, ତ ଫାଇନାଲି କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କୁ 2ଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାମିନେସନ ମିଳିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ସେ ଆହୁରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁନି, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଥାଉ କାଳିଆ ଭାଇ, ଏତିକର ଯେତେ ବେଶୀ ବାଛିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ କାଳିଆ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ସଜଡା କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାଳିଆ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦୋକାନରେ ଆସିଯାଇଛି T800 ଅଲ୍ଟ୍ରା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍। ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଶସ୍ତା ଦିଆଯିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ପୁରା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା 24 ଏନର୍ଜିରେ ରହୁଛି ନେଗମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍। ତ ଗରମ ଦିନ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦବ। ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଚାର୍ଜିଂ କରିବ, ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏଠି, ଡାଟା କେବୁଲ ଅଛି। ତ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଟା ବେକରେ ପକେଇବେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ କମ ରେଟରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଏୟାରପୋର୍ଟସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟସ ପ୍ରାଇସ୍ 300 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପିକରର, ମିନି ସ୍ପିକରର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଆସିছে। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଅଛି, ବହୁତ କମ ରେଟରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ ସ୍ପିକର ଅଛି, X। ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ଅଛି, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ହେଭି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା 10 ୱାଟର ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଇଏ ବି 6 ୱାଟର, 6 ଆୱାର, 6 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିକ ଟାଇମରେ ଅଛି। ଟେଙ୍ଗୋ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ୟାର। ତ ଇଏ ବି ନ୍ୟୁଟନ କମ୍ପାନୀର 10 ୱାଟ ସ୍ପିକର ଅଛି, ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା।
ଏଇଟା ବି ନ୍ୟୁଟନ କମ୍ପାନୀର ଅଛି 5 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିକ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଡିଜାଇନ ଲୁକ୍ ବି ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ଇଏ ବି ବଢିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି। ତ ଆହୁରି ଢେର ସାରା ସ୍ପିକର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗରମ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ସମୟ କଟ୍ ହଉଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ। 10,000 ୱାଟ୍ର ଅଛି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ କ୍ୱିକ୍ ଚାର୍ଜ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, PD ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱିକ୍ ଚାର୍ଜ। ତ ଆପଣ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ପାଇପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ। ବହୁତ ଲୋ ବଜେଟରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 800 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି 10,000 mAh। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।